नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण निश्चय जानी सारे जगन्नाथ संस्कृति कथा प्रचारक बाबा दिवाकर दास महाराज आम सहित जोड़ी होती। दर्शक बंधु आपण निश्चय आगु अनेक वीडियो देखी आमर अनेक वीडियो प्रचारित होती भी बाबा कही जे रत्न भंडार भितर एक सुड़ंग अच्छी आउ से सुड़ंग केते बाट सरिकी लंबीची ता विषय सीधा सड़क बाबा सहित कथा आउ जो मालिका कथा कहला मालिका मिथ्या होची आउ मालिका अपप्रचार चली बाबा आमर भिडियो आपड़ देखिए विगत दिन में बाबा अनेक वीडियो करते जे एभली अलौकिक कथा रत्न भंडार भितर अच्छी आउ से दृश्य एवं देखा मिलला सीधा सड़क बाबा सहित कथा आम सहित जोड़ी ही रुहतु भिडियोर शेष पर्यंत। बाबा प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। बाबा कौन कहे आ विषय आउ से जो रत्न भंडार विषय अनेक आलोचना चली आपन भी विगत दिन कहते जे सुड़ंग एक रत्न भंडार भितर रही से सुड़ंग केते बाट सरी लंबी मालिका कौन प्रमाण दूची ता विषय सीधा सड़क टी आम दर्शक बंधु मान कहतु। देखु आमे कौन कहबू देवानंद बाबू आमे जहाँ महापुरुष लिखिं से कथा को आमे माने कहू तेणु आगु एक कथा कही लोक कई देखी नथिबे जे मालिका आमे कौन कही रत्न भंडार संपर्क में किंतु आज निश्चिंत भाव में देखिए कहीं आज रत्न भंडार खोलुची तेणु मालिकार कथा जहाँ को आमे आगु कही से पद को आउ थे दोहरेबू। महापुरुष लिखिं रत्न भंडारू खंडगिरी पर्यंत सुड़ंग रही जे अटई गुपत भक्तबंधु रत्न भंडारू खंडगिरी पर्यंत सुड़ंग रही आउ से सुड़ंग को आज जांच कमिटी जो जाइए गजपति महाराज सहित ताकू देखी आउ जो कथा को महापुरुष 600 वर्ष तले तालपत्र पोथी लिखी रत्न भंडार सुड़ंग देखा मिले अनेक गवेषक 46 वर्ष पूर्वर जो रत्न भंडार खोला होता सी सुड़ंग ता भितर देखी आ पुनश्च महापुरुष कहते ये सुड़ंग जो प्रश्न तुम्हें पचारिल जे प्रश्न जे कौ पर्यंत ए सुड़ंग लगे लंबी थी महापुरुष कहते जे छतिया बटरे महालीला हेब आउ से समय बाबू सुड़ंग फिटब केतबले सुड़ंग फिटब ये सुड़ंग भितर रही कौन ना अनेक अलंकार गुड़िक भरिकी रही जहाँ राजा महाराजा जो रही रत्न रही जितेबाला दाक्षिणात्य विजय समय भितर महाप्रभुंर रत्न सुनावेश जमी है अनेक राजा विजय पर कपिलेन्द्र देवंकर समय रत्न रही जो 46 राजमुकुट सुरक्षित भावेल सन्यासी देइथिबा पेड़ामाल आउ तसहित रघुनाथ बेसर जो कोठरी होती सब रत्न भंडार भितर ताहा संरक्षित हो रही भक्तबंधु जहाँ एवं देखा मिलूँ गुप्त सुड़ंग ता कौ पर्यंत लंबी ये कथा जांच कमिटी कहीपरना कि महापुरुष ता लिखिं कौ पर्यंत लंबी थी ना रत्न भंडारू खंडगिरी पर्यंत सुड़ंग रही अटई गुपत कालक्रमे एगुड़िक बंद हो जाइए कहीं अनेक वर्ष बीती जाइए किंतु सुड़ंग ये पर्यंत छतिया बटरे महालीला हेब महालीला जो छतिया बट पर्यंत से समय बाबू सुड़ंग फिट से समय कथा केतबले सुड़ंग फिट जो प्रश्न ता उत्तर महापुरुष रखी कहले एक सुड़ंग थी जे कोणार्कर स्थान अतिश गुप्त जे मुनि को गहन भक्तबंधु अति ये सुड़ंग हूँ जे कोणार्क स्थान पर्यंत लंबी थो ये हूँ महापुरुष जशवंत दासंकर भविष्य मालिका ग्रंथर कथा जहाँ को आम उद्धृत कर आपण मान आगे कहूँ जे मुनि ऋषि मान स्थानटा गहन आउ तत्सहित कहुई जे जशवंतर ये पवित्र पीठरे यही मालिका को लिखाई अच्युतानंद महापुरुष ग्रंथर ना कौच अमर जुमर गुप्त सुड़ंग कथा लिखिं जहाँ खंडगिरी पर्यंत लंबी अमर जुमर ग्रंथ आप देखिए आउ अनेक कथा महापुरुष आज जहाँ जांच कमिटी देखी जो सर्प कथा कहुला आज जड़े सेवायत बयान दौले से विशाल सर्प को देखिले स्नेक हेल्पलाइन आसिया पूर्व से सर्प पलैगला आउ ये कथा कहते शुणाशुणी कथा अनेक अच्छी किंतु जहाँ गुप्त ताहा भंडार खोलागला आउ किसी अलंकार को कपड़ा मध्यम सहायता कर रखा जाइए कहीं छोट छोट रत्न कौटी कौन पड़ज अंधार गृह तो आहरी रत्न भितर अच्छी जो आलमीरा जो अच्छी बाहर यह महाप्रभु ताको पिंधे जहाँ विश्व देखिब प्रभुंकर राजराजेश्वरी वेश रघुनाथ वेश रत्न भितर भंडार सुरक्षित अच्छी कि नहीं ता गणति मणति पर जना पड़। बाबा आपण देखुथिबे बहुत प्रचार प्रचार होची रत्न भंडार विषय और रत्न भंडार रत्न भंडार जो भाई खोला गला एवं महाप्रभु एवं बाहर अच्छा अनेक लीला खेला हे बोलिकी प्रचार चलती विषय बाबा आप कौन कहे देखो रत्न भंडार खोला है जे अनेक विपत्ति आसो से कथा महापुरुष कौटी भी लिखी ना कि एक कथा लिखी आम कहलु जहाँ लिखाई तब ताहा आम आपण मानक कहूँ तेणु भक्तबंधु कौटी जे महामारी आसो कि अमक ढिंक रत्न भंडार पर एक कथा कौटी लिखाई नहीं मालिका को नहीं गुजब अपप्रचार आम जमा करूँ किंतु
ଲେଖା ହୋଇଛି ଏକଥା ଯେ ଯାହା କହିଲେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଘରର ଘରଣୀ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବି ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଗଣତିରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନାଇବେ, ତାକୁ କେହି ଯେ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଅମୁକ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯେମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କେଦାରନାଥର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିତ୍ତଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ନିଆଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମରିବ, ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସର୍ପ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ତା ଫଳ ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ନାଇବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବିପଦ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ବୋଲି ହେବ ସେ କଥା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ବାବା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଧରପଣା ଏବଂ କାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ତା ବିଷୟରେ ବାବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଅଧରପଣା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଶରୀର କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଅଶରୀର କଥା ମଧ୍ୟ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରକୁ ଆସି କେବଳ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶରୀରମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଧରଲୀଳା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ମାଟି ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଅଧରପଣାରେ ପ୍ରଭୁ ମାଟିରେ ଖାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ଏ ପଣା ଅଧରାମୃତକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ଅଶରୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଉ ଅଶରୀରମାନେ ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ଅଧରପଣା ଲୀଳା ଭଗବାନ ରଥ ଉପରେ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଲୀଳା ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଏ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଶରୀରମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନଂ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଦାନତ, ଯିଏ ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବ ଦୁଃଖକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଚନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ କହେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ିକି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବା ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ସମୟ ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ହେ ଗୋପୀମାନେ ତୁମେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ନା ଆମ ପ୍ରାଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ନାରଦ କହିଲେ କେଡ଼େ ତୁମେ ମିଛେଇ ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରାଣ ଜଣଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ସେ କ'ଣ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ଏଇଠି ହସିଲେ ଗୋପୀମାନେ, କହିଲେ ନାରଦ ଆମେ ହସୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନ ଯେ ଅମୃତକୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ମରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ। ନା ତୁମେ କ'ଣ ଅମୃତ ପିଇଛ? ନା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅମୃତ ଆମେ ପିଇନୁ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ମନ୍ଥନ ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଅମୃତ ପିଇଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମରିପାରୁନୁ, ସେଇ ଅମୃତକୁ ଅଧରାମୃତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧରାମୃତକୁ ଆଜି ଅଶରୀରମାନେ ପିଇକି ଏକ ହେଉଛି ବଂଶୀ, ଯିଏକି ଅଧରାମୃତକୁ ସବୁବେଳେ ପିଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅଧରାମୃତକୁ ପିଇକି ଗୋପୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ମରିପାରୁନୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ। ନାରଦଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଭୁ କି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଜି ସେଇ ଅଧରାମୃତକୁ ଅଶରୀରମାନେ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ ମନର ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ଏଇ ଅଧରାମୃତକୁ ଅଶରୀରମାନେ ପାଇବେ ନା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ଚଳିବ? ଆମମାନେ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରକୁ ଚୁମ୍ବିତ ଏ ପଣା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ଅଶରୀରମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ଆମର ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଣାକୁ ଆଣି ଛକିରେ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାଏ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର। ପାଖରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପଣା ଟିକେ ଲାଗିକରି ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଆମ ଘରେ କେହି ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବ, କେହି ଜଣେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ମରିଥିବ, ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ ଏ ଅଧର ଅମୃତ ପଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।